ये जो गार्नियर स्किन नेचुरल यहाँ गोटे बहुत बढ़िया जिनस यहाँ मुझे लगेली विटामिन सी अच्छी सीरम मास्कटा लगेले बहुत भल लगुच लगेली मुझे सहित शेयर करदेली टिके ये लगातु भल नेचुरल इफेक्ट आसूची माने आमर स्किन रो मोर तो बहुत टैनिंग स्किन टैन पड़ जाए पिगमेंटेशन टिके रही जाए ये लगे आज बहुत भल लगे आपण मैंने गार्नियर ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम मास्क टे लगातु भल जार जार से जदि जोटा जाऊँगी देहरे लगे भल। तो फ्रेंड्स आज मुझे जो आमर से समाज घरे आज गोटे गीत अच्छी आमर तो गोटे गीत अच्छी कोरस गीत आज हूँ कीर्तन संगीत समारोह अच्छी आम से जाऊँ मो झी झी भी रेडी हो आज शाढ़ी पाई वन कलर रे गोल्डन बॉर्डर थी तो मोर ये शाढ़ी थी मुझे ठीक अच्छे पर पुणी आपण सहित कथा हूँ जहाँ जब वीडियो करी आपण सहित ठीक सेयार बाय चलतु मोर वीडियो बनी रही देखा। प्रभु ग्राम समाज रो भाई सब जो म्यूजिकल नाइट था टिके टिके वीडियो सब आपण मन सहित शेयर करछे टिके टिके हमर जो गेस्ट अछंती ताको ना हो संजीवित प्रदान संगीत समारोह थिला जो सॉरी संगीत को जे कीर्तन समारोह सेटा भी मध्य आपण मन सहित सब शेयर कर देखंतु भल लगे मोर वीडियो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे कोरस गाइबे तापर हम कीर्तन आरंभ करिबा। इनविटेशन तेरे जिसु को निमंत्रण कले कौन होची ना केते गोटे परिणति घटुची बा फलाफल हो प्रथम कथा है जिसु कौन करते ना जदि कहीं निमंत्रण कर सीधा सीधा जाकि खाई सीधा से पड़े किसी ना किसी घटना घटी जाऊँगी जो स्थान कि गोटे हूँ तो अप्रीतिकर कथा कहवाक पड़ुचे द्वारा किसी अप्रिय शब्द कथा आमको शुणा पड़ुचे नाना आश्चर्य कार्य आम देखुचे शिवर कृष्टि निमंत्रण कले पढ़ा देखा मिल पाए किंतु प्रथम कथा फ्रेंड्स चर्च पर मुझे आम घर को मो माँ मो प्रार्थना करते आज मदर्स डे आ मो भाज मो माँ आम केक आज काटी आज मो शाशुघर मुझे किसी काटिक नी किसी कर प्रार्थना करी से मोर इच्छा था मो माँ सहित मुझे केक कटिंग करने तो माँ प्रार्थना कले माँ माने माँ सब माँ मान माँ मैंने आम केमती भल भाव आम पिला ठीक भाव बढ़े पारू गरटा को केमती गुंथि पारू से सब विषय नहीं प्रार्थना कले माँ को माँ मोर बहुत केयरिंग तो देखते केक कटिंग कर आप भल लगुले निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे। स्पेशली मानसी थैंक यू स्पेशल करेंचंती हम मन को सेत पे धन्यवाद हम जब भल रे आगु बढ़ी प्रभु रे सेत पे प्रभु से मन आशीर्वाद करंतु ए आशीर्वाद हम समस्त पर रहो बाय दोजी दिन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मदर्स डे मो झियो मते मो आई ता आई को माई जोटा कि से गोटे केक आनिकी आम सरप्राइज देकी कटाकटी करथिला आई घरे आज टिके आम घरे एठी किसी करनु आई घरे माने सेलिब्रेशन कर केक टी काटला प्रार्थना करी केक काटलु आपण मन के साथ सब शेयर करबी सेटा मध्ये वीडियो अल्प टिके टिके खाली क्लिप आ गोटे सुंदर गिफ्ट गोटे देछि मते आ ए परफ्यूमटा गोटे से आनिथिला देछि यू आर लवली सेटा से परफ्यूम रो नाटा होची रामसन ब्रांड रो तो देखते अपन मैंने
ତ ଇଏରେ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ ଭଲ ଲେଖାଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭାବରେ ସେ ଦେଲା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲା ଭାରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ସେଟା ସେ କେକ୍ଟା ନେଇ ଆସି ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇ ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି କରିକି ଆସିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଆଈ ବି ତ ତାର ମୋ ମା ତେଣୁକରି ମାନସୀ ମୋତେ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ୱେରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲାଇଭ୍ ବି କରିଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଆଜି ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କେବଳ ମାଆ ମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମାଆ ବାପାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ସେମାନେ ମାଆ ମାନେ କି ବାପାମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କିଛି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସେତିକିରେ ବହୁ ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଏ ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ମାନସୀ ଆଉ ମୋ ଆସୁ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ବି ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ସେତିକି ତ ମଣିଷ ଚାହିଁ ସେତିକି ତ ମାଆ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବା ସେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଦେଇଛି ମୋତେ ଇଏଟା ଗିଫ୍ଟଟା ସେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାର ପକେଟ୍ ମନିରୁ ସବୁ ସେ ରଖିକି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଡେ ତ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିବ ମାନେ ମାଆ ମାନେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ସେଇ ଗୋଟେ ମିଶନ ରହୁ ଆମର ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼େଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇ ବିଷୟ କହେ ସେମାନେ ବି ମାନସୀ ତ ତାର ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆମସ୍ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି ମୋ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ ଆମସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଏ ଭଲ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ସବୁ ଯିବ ଇଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାମା ମୋର ଟିକେ ଆଜି ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ସେମିତି ଅଛି ଏମିତି କହିଦେବ ମୁଁ କହିଲି ନା ଜମା ସେଇଟା କହିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗେ ସବୁ ହେଉଛି ପଛେ ହେଉଛି ସବୁ ଆଗେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଦେଖିବେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ନେବେ ବାଏ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା ଧୀର ଭାଇ ଟିକେ ପଚାର ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ବନର ଥାଏ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ତେଣୁ ଆଜି କିନାନ ନଗରରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ରୂପକ ଜଣେ ମଣି ବାସ କରି ହବନି ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି